So, what's up mga guys? Yan tayo na tryan ako na mahumanan ako ito na ano sa espinita ko. Tingnan ko. Pwede na mag-cheat daw. Pwede na mag-cheat. Pwede ba sa pwede na guys? Sige, try na to. By not spending Robux. I wanted to spend Robux. Wow. What? Nag-glitch ako guys. Kaya na. And 3, 2, 1, go. Gusto ko. I can finish this. Nalaglag ako. Kaya na guys. Kung mahulog mas kamantas to. Ano man eh. Okay na guys. Nahulog ko guys. Ouch. Testingan din natin ni guys. Wow. Magic. Wait, ako'y tricks niya. Ako'y tips niya guys. Kung gusto mo ganito para madali, ano niya na, uklon na niya ng wifi. Naka-wifi sa. Wala gani ka na. Wala ka na guys. Try ka na ito balik. Pasok. Try na guys. Wala niga na guys. Ang tips na ko. Oragay mo na subscribe sa. Buguan ako guys. Oh, up. Bawal mag-spending, bawal mag-cheat. Pero pwede lang eh. Ngayon ako katapulan. Kung kabalo mo guys, bugo ko ano yung ingay mo dala. Be, serious mode. Bangakit ngang reset ka ng serious mode. Again. Serious mode. Bugo ito guys. No, wala mo na subscribe. Baka to spend Robux. Manay akong choice baka ma-spend Robux. Bisa ko lang kay Robux. Pagkabugo na ako guys. Bal mo spend Robux, kawag kay Robux. Hala. Oh yeah. Okay. I'll never surrender. Bugo ka guys. Comment lang down below. Comment. Like kung bugo. Like kung kuan gusto mo mag face reveal ko. I-upload rin ako kung ka-face reveal ko. I-upload na ako. Guys, i-upload na ako. Bro, like kung bago ko, subscribe kung I am so pro. Guys, like kung pro ko. Kaya na ako, bago guys. Ay, dili, mantos ko. Naglanta akong pinakapogi. Yan ako lang wall flick guys. Tapos tingnan din na itong karelax.
Okay, I got this. Yes. Takbo! Naninumapak sila ako, guys. Hala. My biggest fear, no. Oh my god, guys. Ah! Bakit? Basta, ako rin humanan. Ah, nahulog ka! Again. Balokad, guys. I'm so smart. Na-entered ko sa Parker Civilization. Ba't bugo pag Japan ko? Buto na karon guys, episode na naman mga bugoy tulad ko. Ala, Pia. Guys, help me. I could do this. Yes. Yes. Okay, the word. Ouch. Naslari guys na si Kwan. Ouch. Yun sa ko na nilo, oy. Diba guys, bugo kay ko. Usar agay tulo guys, tulo sa kabuok. Kadang-kadang jud kog patabang. Balok ang bugo ko. Saan good na. Guys. How is that? Wow. Ang hirap guys. Kanip. Again sa ko na nila. Oh. Oh no! Guys, ang hirap. By luck na to ha. By luck. Are you playing? So yun, drama na. By luck, magana. Ga-record ko. Nah! Try. I suck. Ouch! Ah! Try. That's so easy for me. Ah! Okay na. For me, it's easy.
It's easy peasy. Kids, help me. How did you do that? Gansa. Also guys, result kay guys, magdulat la and na. Oh, bigay lisod kay guys. Kabalo nakalisod kay guys. Dili ko. Di ba guys, lisod kay ko guys. Okay. Atak sa. Naog. Layat. So, kuan ako na kabalon ako na unsaon. So, baron ako naka-idea na kung sa akong gamon account. Ay, account din ha. Katula sila grow again. Who's playing? Okay, alright. Guys, may tsamba. Guys, tara grow a garden. La. $5 million likes. I'm not excited of face revival or a viral. Nagkatinig na po viral. Hey! Ano pa? This house is all chaos. Every day. Pet? Wala ta? Naka-record ko. Naka-upload na ko sa kakuan. Grow a garden. Naka-post na sa. So guys, yan ko na. Naka-post na ko. Naka-record din ako. Diba? Fancy ko mo. Let's see. Wow, nanlistock guys. Yes, agoy. Wala si corn. Wala sila. Sabi ko guys. Wala stock. Divine. Wala stock guys. Broken data. That strawberry. Brand new sun. Okay. Bye guys. Muna nakapag-go. Bye guys.